हाय एवरीवन वेलकम बैक टू ओडिशा लैब डियर स्टूडेंट आज आम डिस्कसन करबा आपनक प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर रो आपनक इकोनॉमिक्स ऑनर्स रो आपनक सीसी 1 रो सिलेक्टिव क्वेश्चन गुडाक जहाँकि आपनक 2 मार्क रो सिलेक्टिव हला आपनक जोटा कि प्रायतः सब ईयर रे आपनक एग्जाम रे आसे मु आपनक फुल डिटेल्स आपनक एही वीडियो रे आपनक कहबी हला तेणुक भिडटी को शेष पर्यंत निश्चय देखु आपको 2 मार्क क्वेश्चन गुड़ाक है आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन जहाँकि मुझे आपको जस्ट प्रोवाइड करुँची जहाँकि ये वीडियो आपको पार्ट 1 रे आपको सामिल हे यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 भी आसो जो आप कमेंट करेंगे है तापर आपको 3 मार्क या 2 लॉन्ग क्वेश्चन एगुड़ाक आम डिस्कसन करवा तापर जदि आप चैनल को प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल रे सेट कर दिंतु एवं वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल टी सब्सक्राइब करदे सांगसाथी मान वीडियो को शेयर करूँ से रेगुलर क्लास आपको जॉइन हो पारे और सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़ाक आपको प्लस 3 ऑल सेमिस्टर क्वेश्चन पेपर आप सिलेक्टिव क्वेश्चन एवं जो रही आपंकर क्लास गुड़िक इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप चैनल रे सर्वप्रथम पाइपर सो डू सब्सक्राइब and keep watching the video from first to last है फर्स्ट टू एंड आपन आरंभ रू शेष पर्यंत देखु जहाँफल आपण बुझीपारे है यहाँ हूँ आपन ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर कोर पेपर 1 रो सिलेक्टिव क्वेश्चन जहाँकि आपको 2 मार्किया क्वेश्चन है आप कौन सब क्वेश्चन रही चलते डिस्कसन करवा देखो फास्ट क्वेश्चन रही आपको इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक यहाँ मुझे है आपड़ी पढ़ी जाऊँगी ये क्वेश्चन गुड़ाक निहाती आपने भल मार्क पाइपर है डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन व्हाट इज एमआरएस व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन is the rate which consumer is willing to give up one good in exchange for an additional unit of another good while maintaining the same level of utility or satisfaction आपन कौन जदि आप कहबी गोटे कंज्यूमर बा ग्राहक कौन से गोटे जिनिस बदल जदि आपण एक्सचेंज रे है कौन से गोटे जिनिस किणवा बदल जदि अन्य एक जिनिस कि द्रव्य किणुची एवं जो एडिशनल यूनिट आपण एक्सचेंज जहाँ तो करेंगे तापर जो आपण एडिशनल यूनिट को जो गुड़ गुड़ाक आप मेंटेनिंग करेंगे बुझीपार आप कौन जो गोटे कंज्यूमर मनक आपण गोटे लोक आपण किणिला गोटे जिनिस को किणवा को गला बाजार को हेले आपण से जिनिस बदल आपण जदि कौन से जिनिसर दाम बदल आप गोटे जिनिस दौरान ताहले आपको सेटा एक्सचेंज कह एक्सचेंज रे जो गोटे द्रव्य विनिमय आपण गोटे द्रव्य अन्य द्रव्यटी आपण किणवा को से समान यूटिलिटी समान लेवल रो जो साटिस्फैक्शन मिले है जो मेंटेनिंग साटिस्फैक्शन मिले ताको आपण कौन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोली कह जाए है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व आपण इंडिफरेंस कर्व आपणकर यहाँ कौन रिप्रेजेंट करा जाए थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को है एमआरएस को एमआरएस typically diminishes as more of one good is consumed, reflecting the principle of diminishing marginal utility. बुझीपार आशा कुछ बुझीपार बुझीपारे गोटे गोटे लाइक कर कमेंट कर बुझीपारना ताहले 2 नंबर डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स नॉर्मल गुड्स कौन नॉर्मल गुड्स आर गुड्स for which demand increase as consumer increase income rises आपन कौन जिते बेले आपन कंज्यूमर इनकमटा आपन को इंक्रीज हुए सेते बेले आपन द्रव्यर चाहिदा वृद्धि हुए ताको आपन को
आउ जेतेबेले आपनको इनकम लेवलटा आपनको इनकमटा फॉल्स हुए डाउन हुए आपणकर सेतेबेले आपण कोन डिमांडटा डिक्रीज हुए बोली आपनको जेतेबेले जଣା पड़े ताको आपनको नॉर्मल गुड्स बोली कहाजिवो जो जिनिस किनिबा पई आपनको जो जिनिस एमिति एक नॉर्मल गुड्स कहले एमिति एक द्रव्य को बुझाए जहा कि आपनको डिपेंड अपॉन ऑन कंज्यूमर इनकम राइजेस एंड फॉल हला आपनको कोन इन नॉर्मल गुड्स एमिति एक द्रव्य गुड्स जहा कि आपनको कोन कंज्यूमर इनकम रो सिचुएशन को देखि आपनको इनकम बढ़िले से डिमांडटा से द्रव्यर चाहिदा है बढ़िबो जदि इनकमटा कमिबो आपनको द्रव्यर चाहिदा कमी जीवो एग्जांपल इंक्लूड ब्रांडेड क्लोथिंग और डाइनिंग एट रेस्टोरेंट जदि आपनको पैसा कम अछि आपनको इनकम अछि ताहले आपण कोन कम दाम रो आपनको जिनिस बा ड्रेस आपण किनिबी किंतु आपण जदि पैसा रखी ताମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ବୃଦ୍ଧि ହେଉଛି ଆପଣ ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବା ବେଶୀ ଦାମ ଦେଇ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କିଣିବେ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଗୁଡ୍ସ କୁହାଗଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫେରିୟର୍ସ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ inferior goods on the other hand are goods for which demand decrease as consumer income rise as consumer prefer higher quality alternatives आपन कोन जेतेबेले कंज्यूमर रो इनकम राइज हुए सेतेबेले आपनको डिमांडटा जेतेबेले डिक्रीज हेबो कंज्यूमर रो इनकम बढ़िले बा राइजेस हेले आपनको डिमांड रे जदि डिक्रीज होची एवं से गोटे जिनिस बदल आपण हायर क्वालिटी रो जिनिस ଆପଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିଲେ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ସେଟା ବେଶୀ ଦାମ ହଉ କି କମ୍ ଦାମ ହଉ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଦାମର କିଣୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କମ୍ ଦାମର କିଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ରେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହାୟର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେଇ ସାର୍ଟଟିକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ ଆପଣ କିଣିବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫେରିୟର୍ସ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯିବ but defense goods example include instant noodles or public transportation हैला एटा कोन instant noodles और public transportation बुझी पालो तापर आपन 3 नंबर होची व्हाट इज बजट लाइन ए क्वेश्चन ता आपन को बारंबार एग्जाम रे आसी आपन को 2 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर तो आपन को जो कहली सेटा भी आसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफेरियर गुड्स आउ आपनको व्हाट इज बजट लाइन कोन एटा आपनको एग्जाम रे प्राय आसे तेणु को निहाती पढ़ी के जेबे हला ए बजट लाइन रिप्रेजेंट्स all the possible combination of two goods or service that a consumer can purchase आपन कोन एमिति दुईटी द्रव्य वा सेवा को आपनको बुझाए जहाँ कि आपनको कॉम्बिनेशन करी कौन कंज्यूमर परचेस पावर को आपनको तार इनकम को भित्ति करी आपण जो द्रव्यर प्राइसटा रही ताकू आपण डिपेंड करी जो कंज्यूमरटा परचेस करी ताको आपनको बजट लाइन बोली कहजो आपनको इनकम हिसाब रे जदि आपण गोटे जिनिस किणुसंती बा बिक्री करछंती ताहले आपण किणुसंती ताहले आपनको सेटा बजट लाइन कहजो आपनको इनकम हिसाब रे जो इनकम रो सैटिस्फैक्शन हिसाब रे जो द्रव्य रो आदान प्रदान आय विनिमय हुए ताको आपनको कोन बजट लाइन बोली कहा जाए हला बुझी पारलो It illustrates the trade-offs and opportunity cost faced by the consumer, showing the limits of their purchasing power. अपन कौन purchasing power रो limit हिसाब से माने कौन द्रव्य क्रय करती बुझी पारलो इनकम हिसाब से माने से चाहिदा तांकर कौन डिपेंड करे बा बढ़ाती एवं से जिनिस ऊपर आपण कौन सुजोग नहीं कौन से गोटे जिनिस ऊपर आप जदि कौन
कम दाम रे मिलुची ताहले सेही जिनिसटी आपणकर कौन से माने किणती बा आमे किणु हैला जोटा कि आपनको बेसी प्रॉफिट मिलिबो किंबा आपनको जदि इनकम लेवल रे टिके कम अछि डिक्रीज होची हैला मासको आपण 5000 टंका इनकम करचंती ताहले आपण कोन करिवे 200 300 टंका आपण सार्ट किनिबा को चाहिबे बेसिकली आपण 1000 टंका सार्ट किनिबे कि जदि किनिबे सेथिरे आपनको अधा इनकम बा आपनको 10% आपण इनकम कमी जाउची हैला ताहले आपनको प्रेशर पड़िबो आपनको चलबा को हैला तेनु करी आपण कोन करिवे जदि आपनको इनकम हिसाब रे जदि आपण द्रव्य क्रय करचंती लिमिट हिसाब रे लिमिटेशन ऑफ इनकम ताहले आपण बजट ताको आपनको कोन कहिबो बजट लाइन बोली कहा जिवो हैला एनी पॉइंट ऑन द line indicates maximum utilization of income while points below or above represent under utilization or unattainable combination respectively हला बुझी पारलो मु जोंटा कहली तापर आपनको रहिछि 4 नंबर एटा आपनको गत थरा एग्जाम रे आसी जाय तेणु पढ़ी जी आपको मु जहाँ भी क्वेश्चन दूसरी आपणकर सबु वर्ष एग्जाम रे प्रायतः आसी है आप पढ़ी चाहते ताहले निहाती आपण जो कौन 2 मार्किया जो 7टी क्वेश्चन आपको बा 8टी क्वेश्चन जो करने को कह जाए एग्जाम रे निहाती आपण 5टी क्वेश्चन करके आसबे जदि ये क्वेश्चन गुड़ाक पढ़ी जाउछन्ते एग्जाम को है आपन 4 नंबर होची स्टेट द कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन हाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन आंसर लिखिबे अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फार्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू इन आइदर marginal cost is equal to marginal revenue marginal cost is equal to marginal revenue बा अपन को marginal cost is equal to marginal and MC curve is rising अपन को marginal cost is equal to अपन को marginal revenue जते बेले इक्वल हुए हला जदि अपन को marginal cost इज इक्वल टू अपन को जदि marginal revenue हुए ताहले अपन को कौन सेटा को अपन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोली कह जिवो हला अंडर प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन रे अपन को सेटा को फार्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट बोली कह जिवो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोली कह जिवो हला since MR equals the market price कौन marginal revenue equals the market price in the perfect competition the profit maximization condition simplifies to MC is equal to PMC is equal to PMC is equal to P hela this ensure that the farms produce the quantity where it earns the maximum possible profit or minimize loss हला आपण को जो अच्छी बुझी पाइल तापर आपण को 5 नंबर क्वेश्चन को जो 5 नंबर क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट आपण को एटा 3 वर्ष हला आपण को कंटिन्यू आसुची क्वेश्चन ता हला प्रोड्यूसर सरप्लस कोन प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ए प्रोड्यूसर रिसीव फॉर ए गुड और सर्विसेज the minimum amount they are willing to accept to produce it represents the additional benefit producer surplus is the difference between the amount producer receives for a good service and minimum amount they are willing to accept to produce it कौन प्रोड्यूसर सरप्लस बोले कौन आपण को प्रोड्यूसर रिसीव कर गोटे जिनिस बदल बा गोटे द्रव्य बा सेवा
ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ସେ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ସେ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଇଟ୍। କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସରପ୍ଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଇଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗେନ୍ ବାଇ ସେଲିଂ ଏଟ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହାୟର ଦେନ୍ ଦେୟାର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସରପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଟା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର মাজା ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହେଲା, ମାଜାର ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ 10 ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ତାଠାରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାଜାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ବିକୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ବିକୁଛି 10 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ତା'ର ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ପାଇଗଲା, 10 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇଲା, ତେଣୁକୁ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସରପ୍ଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କ'ଣ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ହେଲା, ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। It is depicted as the area above the supply curve and below the market price in a supply demand graph ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ତ ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାମ୍ବ ଅଫିସିଆଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ 6 ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିନ୍ ବାଇ ରିଟର୍ନ ଟୁ ସ୍କେଲ୍। ରିଟର୍ନ ଟୁ ସ୍କେଲ୍ ରେଫର୍ ଟୁ ଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ resulting from a proportional increase in all inputs in the production process. If output increases by a greater proportion than the increases in input, it is called increasing return to scale. If it increases by the same proportion, it is constant return to scale, and if it increases by a larger proportion, it is decreasing returns to scale. This concept help farm understand the efficiency of scaling production. ବୁଝିପାରିଲ। ଆପଣ 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ମଡ଼େଲ୍। ଇକୋନୋମିକ୍ ମଡ଼େଲ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ 8 ନମ୍ବର state the condition for farms factor for market equilibrium under perfect competition. Under perfect competition in a factor market, a farm achieves equilibrium when the marginal revenue product of a factor equal its marginal factor cost. ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାର୍ଜିନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଫାର୍ମ କ'ଣ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ପାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହୋଇଥାଏ ସଫଳତା ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନରେ ହେଲା। ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଦି ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟେଡ୍ ବାଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଂ one more unit of the factor equal the cost of hiring that unit. Additionally, for profit maximization, the factor price must equal both MFC and MRP. MFC माने आपनको marginal factor cost, MRP माने marginal revenue product. ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି
What do you mean by cross elasticity of demand? Cross elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demand for one goods to change in the price of another goods. ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ବଦଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଚାହିଦା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କ୍ରସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ calculated as the percentage change in the quantity demanded of one good divided by the percentage change in the prices of the other। ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ 9-10 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ refers to a pricing strategy where a seller charges each customer the maximum price they are willing to pay for a product or service। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡିଲର ସେ ଯେଉଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ମାଲିକ ହେଲା ସେ କ'ଣ କରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ବୁଝିପାରିଲ ଆପଣଙ୍କ ସେଲିଂ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ନେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ନେଇଥାଏ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସେ 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ 20 ଟଙ୍କାର ଚାର୍ଜ ହେଲା। ସେ 20 ଟଙ୍କାର ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। This allows the seller to capture the entire consumer surplus। ଆପଣ କ'ଣ ଏଣ୍ଟାୟାର କନଜ୍ୟୁମର ସରପ୍ଲସ୍କୁ ସେଇଟା ସେଲର କ୍ୟାପଚର କରେ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ their revenue। It is most common in market with personal pricing such as auction or negotiation based sale। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ହେଲା ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେଲରଟା ଆପଣଙ୍କ କେତେ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ସେ ଚାର୍ଜ କଲା ସେ ଜିନିଷରେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏମିତି +3ର ଅଲ୍ ସେମିଷ୍ଟାରର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାସ୍ କରି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଏବଂ କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାବ୍ ଅଫିସିଆଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଯାଇ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ କେଉଁ ପେପରର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାରର ଆଣିବା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।